Салом духтаро созе назен саломати хуба имрӯз навори мо аз анами люксави магазини занона сар мешава. Иҷодам қасумкои фасон доранд, парфюмерияи хушрӯ доранд, ҳамаш бори брендай беҳад нархошам нархои хубай тамошобинот дасти аввал борои хучон ози ворид мегардем. Машмода якта ба якта бо нишон метем. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 10-у 11 дарвоза мешава. Ин аз берун даромадгоҳша машмода нишон додум. Тамошобинони азиз нигоҳ кунен, ҳама намуд парфюмерияра, ҳама намуд мисол косметика чизе дар корай барои уход ҳамаша шумо дар ин нуқтаи савдо метавонед пайдо кунен. Касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен хучон даррав доставкатон мекунанд. Ира бинед, ҳам хушрои сумкошон духтаро аҷоибот интихоб зебо марҳамат ҳам распродажа доранд, ҳам новинкои фасон доранд, ҳам эксклюзивни немхе сумкачиҳо барои арӯсакора доранд. Нигоҳ кунед, ҳар хела клачакои фасон. Марҳамат хоҳишмандо, касоне ки омадан наметавонанд нависен хучон шумода даррав доставка мекунанд. Интихоба бинед, нохӯ чихе бисёра интихоб духтаро. Марҳамат чи кашлёк, чи клач, чи сумка, чизе дар корай дар ин нуқтаи савдо ба осонӣ шумо пайдо мекунед. Ира бинед чи хушрӯванд, сифатошта гап нестай, брендови фасон бори гуанҷоя инамудоша, баъд косметикаошон хушрӯе ҳаст ки духтаро. Ина инамудора бинед, ҳамин чанд сомай? Ира бинед духтаро, гарантияш кати беҳад фасон 200 сомон, анамо калони хушрӯ ҳамаш ваяна фасона. Ина хеле блёско ҳастай духтаро. Бори оригинал ина касе ки мепурсид дар анами нуқтаи савдо ҳастай, ҳама намудуш нависен даррав доставкатон мекунанд. Ира бинед арӯсако бисёр мекованд ами ҷои магазинои фасоне ки мисол дошта бошанд, интихоб васеъ дошта боша, ина биёед. Ина ҳамаш фирмини, ҳамаш брендови косметикаҳои фасони хушрӯ. Ира бинед охе чихе интихоб бисёр буда иҷада. Духтарако касе омадан наметавонанд нависен хучон даррав шумода доставка мекунанд. А як қалам 1000 намуда нигоҳ кунед. Баъдане кисточкаҳои оригинал мепурсанд бисёриё. Ина диден ин нуқтаи савдода ҳама намудуш ҳастай. Ай 10 сум сар мешава то чанд сума? То 50-60 сомона будай. Оригиналои духтаро хутон медонен. Ина духтаракое ки истифода бурдаган хучон медонанд ки чихе качествениян ин намудо. Қасумкошон хушрӯи духтаро. Ира бинед охе ҳамаш оригинала. Сумка ай чанд сум сар мешава? Ай 50 сомон сумкаошон сар меша. Қиматон 350 амино боша. Ин амино ҳамаш фирмини будай духтаро. Қахшруваниё. Ира бинед чанд цвет дора. Баъдане иноша бинед чихе фасонакан. Ай 50 сомон сар мешава нархи сумка дар ин нуқтаи савдо то 350 сомон. 350 сомон ай брендовиё фасоно. Ина қисми болора як бор тамошо куненда чихе интихоб зиёдай. Хулас каседа дар корай чи намудуш дар корайтона скриншот кунен, партоен дарав шумода хучон доставка мекунанд. Мана нигоҳ кунен. Ишаишда фасонай, ишаишда фасонай. Дар ҳақиқат ҳам интихоб зиёдай духтаро. Аҳамиятен аҷоибот. Ина ино чанд сумян ки ҷон? Ира бинен 150 сомон. Ана ин намудо бо ҳастай. Ина ин намудо ҳастай. Хай кашлёко ҳаста чанд намуд? Ана миёям оригиналана ҳамаш брендан духтарако. Марҳамат ина касе ки анам хеле сумко кофтиста будам, хай кашлёко кофтиста буд. Ҳатман биёед анами нуқтаи савдо ай пеш тамошо кунед. Мана аҷоиб хушрӯ. Ира бинед интихоб чихе бисёрай. Баъдан ина иҷадам кашлёко ҳаста. Ина ин намуд ҳаст. Диден духтаро оригиналош будай. Дар ҳақиқат ҳам сифатша фарқ мекунед духтарако. Нигоҳ кунед кашлёкош набинед духтарако ҳамаш бренд. Аҷоиб хушрӯ. Ина сумкаошонам ҳаст. Чӣ хеле гуфтам аями 50 сомон то 350 сомона дариҷа нархи ами сумкао нарх гузориштагиай. Мана ин тарафдаям беҳад интихоб бисёр необычния фасон ҳамаш необычния хушрӯай духтаро. Сифатошдаям гап нестай. Касе ки сумкагир буд, сумкаи фасони хушрӯ ё ки кашлёк, марҳамат биёед анами нуқтаи савдо. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 10-у 11 дарвоза аз берун люкс дунёи занҳо. Марҳамат
тамошобино бо чизе нафаҳмиден нависен. Ана барои арӯсако интихоб бисёра ира бинен. Охи чӣ хел фасона кане. Аҷоибот хушрӯ ҳамиё ай чанд сомон то чанд сомонра? 100 ҳамаш? 120 сомон қимат 150 я? تا 120 сомон сар мешавад духтарако то 180 сомон ира бинен. Охи арӯсако и хеле интихоб дар ягон ҷо нестай. Ҳамаша барои шумо гулчин карда овардагиан ки бисёр наковен. Биёен ба ҳазур интихоб кунен гарден. Ира бинен духтаро чӣ хел фасонай. Доставка доран. Омада наметонед нависен дарав шумода доставка мекунанд. Ира бинен иноша бинен бо чӣ хел хушрӯбан эксклюзивни анам хел сумкаҳои фасона метонед аз анами нуқтаи савдо бо нархи дастрас пайдо кунен. тамошобино инчунин тамошобинони азиз арӯсакои азиз иҷада шумо ҳама намуд спрей танални крем чизе ки дар кӯрайтона молои дубайя метонен пайдо кунен бо нархи дастрас ҳам российский ҳам дубайский. нигоҳ кунен ина и тарафда ҳамаш оригиналана дубайскиёи фасон диден духтаро аҷоибот спрейҳои хушрӯ дора. Ай чанд сомон то чанд сомон ами дубайскиёи оригинало? Ай 40 сомон то 120 сомон нархи нами спрейҳои дубай сар меша. нигоҳ кунен фасониша бинен. охи духтаро ҳамаш якм сорт кадом запхе дар кӯрайтона кадом моделе дар кӯрайтона марамат нависен. ина қисм даим ҳамаш базая ина база доран SPF доран ҳамаи брендо ҳастай. марҳамат аз иҷаям метонен ки харидорӣ кунен. ё барои қошая ина чанд намуд памадко ҳастая барои қош? чанд намуд барои қош ҳаста. ин губкачо оригинало ҳаста. ина губкачо ҳастай. ина ё барои пеши оина монда. нигоҳ кунен арӯсако чӣ хел хушрӯ барои шумо. марҳамат ба ина хеле ароматически ва ё ҳастай свечко ё ҳам хоб бошон фасонай духтаро ё чанд сум бошанд хушрӯане. 80 сомон. ва тамошобино бовар кунед бушдаку гап нестай. як таъмира мегирен тамом хеле мебара. аҷоиб ароматически анам хел свечкои фасон чандта запх доштай моли дубай. марҳамат инчунин дариҷа таналниҳои фасон доранд. ина пудра танални ина чин намуд пудраи оригинале ки шумо дар кӯрай метонен дар ин нуқтаи савдо пайдо кунен. ира бинен чӣ хел бисёрай. мана ҳама намудуш ҳастай духтаро. марҳамат инами кадомеш махкултонай нависен нами скриншот кунед нархошам мефаҳмонанд. танални ай чанд сомон то чанд сомонра дорен? таналниёшон аз 20 сомон то 200 сомонае. аз 20 сомон то 250 сомона нархи таналниёяй. мана биёен ҳамаш оригиналай бо хутон омадед мебинен духтаро. ана ба пенко ҳастай скрабо ҳастая. SPF ҳаста. ин SPF хуб дорем. не ино ҳаста. ира бинен интихоба бинен охи духтаро чӣ хел бисёрай. ина губкои силикону бишона диден аҷоиб. и барои чи ай? и барои таналка када. барои танални диден губкора духтаро дар бораи нарх навош дар бораи ваёшон брендош бо метавонед нависеншона. ин амҷа чӣ намуд гел ладушҳои фасон дар кӯрайтона духтаро диден 50 сомон. аҷоиб хушрӯ. ина бо шампуну кондитсионеро ҳастай оригинало. арӯсакода чизои хушрӯ омадая беҳад фасон. ина ё чанд сомаян? ино 40 сомон. ана ино 40 сомон. нигоҳ кунен фасониша бинен охи духтарако арӯсакои ҷои шумо я ина марамат биёен я намуд чизое мегирен ки ҳам нархш дастрасай ҳам эксклюзив ай ҳар ҷодаи хел чизо намеёбен. ина калоноша я ира бинен охи чӣ хел фасончая. ҳам шампунш дора бӯи парфюм мекунад. ина бинен и чанд сомая? 60 сомон. бо арзон меша тамошобино бо шумо биёен ё ки нависеншона даррав доставкатон мекунанд. ира бинен охи интихоби иҷара бинен духтаро ягон ҷода мисол и қадар интихоб нестай. ина ҳам хушрӯ ҳам дастрас нархо беҳтарину беҳтарин. ина минора бинен и барои ваяя шампун барои ки мӯи сари намереза барои мӯй ё ҳамаш личебни ана личебни шампун дора ҳам кондитсионер дора. чанд сомон? ино 70 сомон бо скидка мешава. 70 сомон ай бо арзон мешава. ана поёна бинен
اینا گل دوشای خشرو دارن همه چی دارن دخترکا مرمت بنویسین با صورت میپرتوین تو انتخاب کنین در و دستافکا میکنن بعد میدونین تماشا بینو برای داغی رو برای مثال مارشینکا برای سفید کردنی رو چیزی که شما در کره این رقمشون هم موندم شما نویسید خچون شما در کنسولتاسیا میتونه میفهمونن که کدومش برای چیه چند سمای در میگیرن دستافکاتون میکنن خلاص یک بار دیگر میفهمونیم بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ بین 10 و 11 دروازه مغازین لوکس دنیای زنها مرمت بیاین با ایپش تماشا کنین این چونین ایجاده دخترو برای دخترکو هم دیپیلاتروی خشرو دارن اپیلاترو اینا اپیلاتروی فاسون هم نمودش چند سوم تو چند سوم سر میشه 800 سومون سر میشه ببینیم خیلی اپیلاتروی فاسون تا 250 سومون اپاراتای مورسکوی هسته برای مردکا هسته اینا دامادا دا میتونین خریداری کرده اپیلاتروی خوب داره یا هسته اینا ببینین دخترو اینا کاسه سوشلکا پرستگی بود مرحمت اینا سوشلکای هم هسته چند نمودش اینا خیلی باگاژو هسته همه چی بده دخترکوی نقطه سودا ده به حد خشرو نرخشم خچم بهترین اینا تماشا بینا انتخاب خیلی زیبا برای شما اینا اپاراتای شوگرینگ چیزی که در کارایتون نویسین اینا شما دا با میفهمونن نرخش خچه بعد میتونین خریداری کنن یا نویسین خچون در دستافکاتون کنن انا مرحمت بیاین ببینید تماشا بینید چه خشروان منه همش فیرمینی گارانتیش کتی بودای مرمت میتوانید نویسین شما باش مدا فهمونن چی نمودی اپاراتی در کارایتون ایجاد هست اپیلاتر فن دپیلاتر خلاص همه چی دوران منه ببینید بعد سومکای خشرو دارن دیدین سومکاشون در گاب نیست بعد جوگزاکای خشرو دارن اینوی هم همش صفاتای عالی ای چند سوم سر میشوه از 220 سومون سر میشوه همش 220 سومونه نه یا 150 سوم یا 220 از 150 سومون سر میشود تا 220 سومونه با ارزان میشود تماشا ببینید مرمت نویسین شما با معلومات بیشتر میتونین از خودتون پیدا کنین من ببینین خیلی انتخاب ببینین یک مرتبه بیاین ایپش دخترا باوری دارم معقولتون میشود چی چیزی در کارایتون اینا داخل ده هسته باز ما شما نشون تیم نه دخترا معقولتون میشه یک تا میگیرین خیلی میبره اینا ببینین یک تای همین چند سال میبرتون دخترا اینو هیچی نمیشون من مرحمت چی مدلش در کارایتون ایجاد هسته بهترین مدلو ایرا بینین تماشا بینا یک نقطه سودا اومدگیم همه قگل دوشای فسان شامپونای خشرو بلزمای خشرو همه نمودش هسته همش با برند ویانه همش خشروان اوریجینال مرمت اینا کاسه در کره حتما بیاین امکانیت اومدن نداشته باشین دخترکان نویسین خودشون در رو دستافکاتون میکنن سرنجکاشون اتمیتید میکنم اینا کسی خواهش داره بدروین تماشا کنین نوک شدگیان ایرا بینین خیلی چه فسانای چند سمایمی گل دوشایه 40 سومون گل دوشای یا نمود بوش خشروی دخترا چند تصویر داره مرحمت اینا کاسه در کره میتوانید نویسین اینا 50 سومونی انا یا هم زب خوش جای بود دخترا ببینید چه کالونن 50 سومون بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 10 و 11 دروازه میشوه لوکس دنیای زنها ای بیرون ای مغازینشون درش میتونن ورید گردن بیاین ببینین هم انتخاب بسیار یا شبنن اینا چند سومن 50 سومونه اینوش هم یا هم گل دوشایان خشروینا کالونوش هم هست دخترو مرمت بعد اینا شامپونای لیچبنی دارن همه چی دارن دخترو نویسین شونا با صورت میپرتوین انتخاب کنن اینا انتخاب ببینین چه بسیاره در رو دستافکاتون میکنن اگر که خطون اومده نتونستین لیکن اگر بیاین با نقصتر میشه دخترو برای که اینجا انتخاب بسیاره با حضور تماشا کرده خواستی دلتونه میگیرین انا بعد سکرابو هسته هم من نمودشون سکرابوی اوریجینال چند سمایک جان سکرابو 40 سوم اینا ای 20 سومون سر میشه و نرخ سکراب در این نقطه سودا تا می 40 سومون را اینا ای طرف ده با ادبل ویشی هسته انا وای هسته اسپفای خشرو دارن پنکوی فسون دارن هم من نمودش هستی را بینین خیلی یا ای چند سم سر میشه 15 سوم اسپف سر میشه و دخترو اینا اسپفای فسون ای 15 سومون سر میشه که باری اینا همش اوریجینال گارانتی داره با بیاین ای پیش خطون یک مرتبه
тамошо карда бинен.